professionnelle et non lucrative, jouissant de la capacité juridique et de l'autonomie financière. L'association des jeunes et ressortissants de la commune de Kita Nord avait un compte bancaire dans son exercice 2017 a vendu 325 cartes de membres et cotisations, ce qui fait une somme de 3 951 000 francs CFA. Et ça, 3 500 au compte de son compte d'exercice 2018 et une évaluation à mi-parcours, ce qui fait un total de 4 64 620 francs. En vous invitant à un événement de prospect historique, marque un pas vers le développement de notre localité. Ensemble, nous devons soutenir les poutres qui soutiennent l'édifice commun, j'allais dire la commune de Kita Nord, pour qu'il puisse résister à l'érosion, qui donne l'image d'une commune vers le développement. Cela ne peut exister derrière le buisson de l'intolérance. De faire confiance en soi, c'est regarder en face, de faire confiance à l'autre. Vive la commune de Kita Nord dans un Mali uni et prospère. Je vous remercie. Les ressortissants de la commune de Kita Nord. Sibiki Mumbiambi Ambe Ofu Amafo Assalamu alaikum. En tout cas, vous métier, mais en a tout d'arado, pété Bamanagan Folaï. Donc, Absika Ké, Anyamunu Wele, Morabula, Munte Bamanangame. Donc, avec Haketo Anga, Oluka Folike, Pobukana. Ola, Amito Kamfitini Moume, Ambe Oluka Folukola. Ambafo, Mesdames et Messieurs, au nom du président de l'association des ressortissants de la commune nord de Sibikili, M. Abdoulaye Dambélé de Monaco, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans la capitale de la commune qui est Sibikili. Je suis le premier vice-président. Mon nom est Lamine Diawara. Je suis de Djalafara. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'être là ce matin pour vous présenter notre association. Nous remercions le Tout-Puissant qui a permis qu'on soit là ce matin pour le lancement des activités de cette année 2018. Nous ne sommes pas au premier jour de l'association. Nous existons il y a une année, juste une année. On a pensé que c'était pas nécessaire de faire du bruit pour faire une association. Comme le secrétaire général vient de dire, on a jugé nécessaire d'appeler les jeunes de la commune pour se réunir et faire quelque chose. Comme il a dit, on va vous le dire, on a à peu près 4 millions et quelques dans le compte aujourd'hui. On a pensé qu'il était mieux de travailler d'abord avant de réunir les gens. Avant de venir boire ou manger, on a pensé qu'il était mieux qu'on fasse quelque chose. On est à notre deuxième année. Donc voilà, oui, pour qu'on fasse la taille. Amé, on va que tu n'y aies pas tout fait. Embêté pour gamin. Agnès Moufou, Amina Dor, Nindron Fouala, Bamanangana, parce que les gars font une mauvaise base pour que moi aussi sur le Jona. Et j'ai voulu en mon bas comme moi, mon j'ai voulu mon il est là des cafés Karsa. Il me semble Segana. Bimato, un homme au Bika Kofe. Au Dougaton, c'est le commune à Munga Mouramato Dila. Donc, c'est ça.
an ka fɛɛrɛ kɛ minnu kɛ n taara olu bɛ yen an ka fɛɛrɛ kɛ minnu bɛ yan u bɛ se ka to yan cogo di ka dɔ kɛ ni tagali ko tɛ tugu kɔnɔ minnu bɛ yen olu ka wari bɛ na cogo di i ka mɔgɔ si dɔ ye tagali ye i bɛ taa mais n'i taara i bɛ wari ci dɔ ma i b'a fɔ a k'a kɛ mun ye a b'a k'a ye o an ko ok n'o don an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan nin y'a san kelen de ye an ko n ko nafa tɛ kuma ba la an y'an ka ciw kɛ an farala ɲɔgɔn kan sisan nin y'a san kelen ye a fɔra tubabukan na ko 4 dɔɔnin bɛ compte la o ye mun wari mun sɔrɔla carte ni cotisation na carte ani don sara secrétaire général bɛ tila k'a prix fɔ denmisɛnninw bi lajɛ in ye mun ye sarankani de don mɔgɔba minnu bɛ yan ani maire ni préfet ni CMDT mɔgɔw u fo ka tɛmɛ ani ONG minnu nana an nana de an bɛna an sara o la association dɔ bɛ Sibikili commune na sisan n'an y'a tɔgɔ da bɛn ka di la bamanankan na a bɛ Sibikili commune denmisɛnninw bɛɛ de lajɛ ka bɔ san 18 na ka se san 50 ma mun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu bɛ dɔw bɛ yan mɔgɔ bureau sɛbɛnnikɔrɔ bɛ tila ka bureau ɲɛfɔ aw ye an ye bureau sigi dugu tɛ commune da mun ka mɔgɔ t'a la a kun fɔlɔfɔlɔ ye bɛn de ye ne yɛrɛ ka sigi yan ni a bɛ ɲini nin y'a san 8 de ye semaine tɛ tɛmɛ ni n tɛ n ka moto ta ka bɔ Kita ka taa Jawara la mais depuis association tɛmɛna nin y'a san 1 ye ni o semaine kɔnɔ yanni association ka sigi n bɛ bɔ Kita ka taa Jawara la n tɛ jɔ dugu kelen na u bɛ se k'a kɛ u bɛ n ye ka tɛmɛ n b'a fɔ o mɔgɔ tɛ dugu la n bɛ mɔgɔ minnu dɔn hali ni n b'u dɔn n tɛ sɔrɔ sirada la mais sisan ni ne bɔra Kita n bɛ se ka jɔ Surakala Jalo bɛ yen n bɛna Manakɔ Yakuba bɛ yen Mesengurula bɛ yen Isa bɛ yen ni n jɔra dugu o dugu la n bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni mun bɛ baro kɛ n bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni mun bɛ kuma yɛrɛ fɔ ni nafa yɛrɛ foyi ma k'a la an kɔni an ye ɲɔgɔn dɔn donc n'a ma ɲɛ an bɛ dugu kelen kelen kɔnɔ n'a ma ɲɛ an bɛ commune kelen kɔnɔ an y'a daminɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɔn donc Sarangani y'o de ye an bɛna mun fɔ aw ye an bɛ bɛɛ de kama an bɛ bɛɛ de kama ni mako bɛ mɔgɔ mɔgɔ la dugu o dugu bɛ an ka mɔgɔ bɛ i ka s'a ma n'an bɛ se ka mun k'a la an b'o k'a la kuma laban na an y'a fɔ a tɛ fɔ ka ban an ka tɔn in tɛ politiki tɔn ye politiki kuma tɛ fɔ a kɔnɔ an ka groupe ni mɔgɔ min b'a dɔn WhatsApp de don groupe 2 de don kelen bɛ yen mɔgɔw b'o la minnu bɛ labɛnni kɛ o ye mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 1 de b'o la n'an ye mun fɔ ye an bɛ tila ka na n'a ye groupe ba kan o bɛ mɔgɔ 300 bɔ an bɛ jɛ k'a fɔ an ma deli ka foyi fɔ hali an ka taa n'a san 2000 la an ma deli k'a fɔ an mɔgɔ 31 n'a mana fɔ 300 ye u k'a fɔ awɔ ou bien u k'a fɔ ayi an ka sɔrɔ ka bila donc mɔgɔ b'a la fana ka bɔ bɛɛ ma siga la mɔgɔ si tɛ sara a la mɔgɔ tɛ sara a la mɔgɔ m'a fɔ ko k'a ta bɛɛ welela de karisa an y'i ta an y'i sigi yan i ka nin baara kɛ commune kɔnɔ donc sara t'a la mɔgɔ tɛ sara mɔgɔ b'a la i m'a laɲini i taara de ka bila e de ye vice président ye bi sini bɛ se ka bɔ hali organisateur kɔnɔ ka taa n yɛrɛ sɔrɔ fo groupe ba kɔnɔ mais o tɛ bali ka kɛ commune den yɛrɛ donc an bɛ mun ɲini bɛɛ fɛ wagati ninnu sera an ka bɛn kɛlɛ misɛnnin minnu nafa foyi t'a la an si tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn an de bɛ commune nin kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni mun furubaga tɛ mun ye i bɛnkɛ y'o ye ou bien i mɔkɛ y'o ye an bɛɛ b'o dɔn yan donc sisan an bɛna an sara o la mɔgɔbaw alimamiw ni dugutigiw yanni a ka k'o ye a y'an bangebaaw de fɔlɔ ala kɔfɛ n bolo bangebaa dɔw de nafa ka bon an bɛna an sara o la ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ an b'aw deli aw ka dugawu k'an ye an ka se ka tiɲɛ an ka se ka baara in kɛ tiɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a la an de y'a daminɛ mais mun ka d'anw ye a kana dan anw ma anw bɛɛ bɛ bɔ 50 in kɔnɔ a dɛmɛ minnu bɛ na olu fana ye communedenw de donc an bɛ mun ɲini aw fɛ a y'an dɛmɛ an ka se ka baara kɛ commune kɔnɔ donc sisan kuma laban na n bɛna an ka secrétaire mun tugulen bɛ na n'o ye karamɔgɔ
ko circuler karamɔgɔ ko k'a fɔ aw ye ko siga ka bɔ o la ko an tɛ balo commune na an tɛ balo commune na mun bɛna commune na an ka sira t'a la an bɛna mun fɔ aw ye an de bɛna baara kɛ sisan an de bɛna fɛn ɲini ka baara kɛ commune a ka bɔ bɛɛ ma siga la k'an ka jɛkulu in tɛ wari ɲini jɛkulu ye ka bɔ commune kun an ka jɛkulu ye de ka wari ɲini ka don commune kun o kan sa an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ an b'a fɔ ko salamu aleykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mais sibili cɛna muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba a bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ fɔlɔ an ka bonya bɛ ka ɲɛsin préfet ma préfet min y'an sɔrɔ an ka bonya bɛ ka ɲɛsin an ka invité ma an ka bonya bɛ ka ɲɛsin an ka service technique fɛn fɛn bɛ yen an ka bonya bɛ ka ɲɛsin an ka bonya bɛ ka ɲɛsin dugutigiw ma an ka bonya bɛ ka ɲɛsin donsow ma an ka bonya bɛ ka ɲɛsin alimamiw ma alimami fɛn fɛn bɔra dugu wɛrɛ la ka na an ka foli dɔw ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ bi ye don ye don min ni an tɛna bɔ an hakili la n bɛna kuma ta n ka conseil bɛɛ tɔgɔ la ka ɲini invité fɛn fɛn nana bɛɛ k'i bisimila a bɛɛ lajɛlen fɔ i bɔra i ka so i nana i ka so denmisɛnw ka association a lancement ye bi ye o ye kan ka na a kɛnɛ kan lancement tɛ dɔwɛrɛ ye association min de don ka bila diɲɛmɔgɔka ye sibili dɔrɔn tɛ ka ko lalɔ kita ka ko lalɔ kayi ka ko lalɔ diɲɛ bɛɛ ka dɔn donc an bɛ dugawu kɛ association ni ala ka taa ɲɛfɛ ka ɲini ONG minnu bɛ yan k'u fɔ association tɛ aw de don ni association ye fɛn fɛn ɲɔgɔn cogo cogo ni mo dɛmɛbaga sɔrɔ ani a baara tɛ taa ɲɛ donc ka ɲini ba dɛmɛ jɛkulu fɛ u bɛ hakili to association na parce que civil association de dɔwɛrɛ ye minnu b'a faamu civil ɲɛtɛgɛ de don ko civil ɲɛtɛgɛ a kɔrɔmasuru ye o de ye civil ka taa ɲɛ donc o y'a dabɔ civil ka taa ɲɛ o de don donc an b'a ɲini baɲumankɛw fɛ civil ya sira tɛ an fɛ yan dɛ sira tɛ yan yan kɛnɛya ko a ma sabati kalanko fana o ma sabati donc an b'a ɲini fɛ u k'an dɛmɛ donc ka foli lase fɛn fɛn nana ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma donc an k'an cɛsiri o ye min fɔ an ka bɛn n'an bɛnna ko caman bɔ kɔnɔ bɛn bɛ min ɲɛ bɛnbaliya t'o ɲɛ an ka bɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma commune ka baara commune ka taa ɲɛfɛ dugu wɛrɛ commune wɛrɛ ka ɲɛbɔ sigili fɛ an b'o de fɛ donc o tɛ se ka kɛ cogo si la n'an ma bɛn dɛ an ka bɛn o de kɔni ka di an ye bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yiriwa de bɛ yen bɛnbaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛtaga tɛ yen dɛ donc ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bɛn o de kɔni ka di n ye ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ minnu ye association hakilina sɔrɔ ka sigi sen kan an ka foli b'u ye hali bi u cɛsiri n'u ye cɛsiri commune bɛ taa ɲɛfɛ n b'a dɔn fana dusu min b'o la dusu min b'u kɔnɔ commune bɛ taa ɲɛ ni ala sɔnna la an b'o fɔ o barikada fɛn fɛn nana yan fɛn min m'o ta to o bɛna to sɔrɔ o k'o ta to sɔrɔ ala ka kɛnɛya di ala ka na ban yan ala ka kan bɛn wala yɛrɛ sɔgɔ sɔgɔ kuma min tun bɛ fɛ ka yira o dɔ ye u ka kuma jiginna mɔgɔ min na ne ye denmisɛnnin fitinin dɛ u b'a kɛ hakɛto ye merci.
An sɔgɔma Ala ka tile yɛrɛ d'an ma Ala ka gɛrɛsɛgɛ la foni Ala k'an kafo an bɛ association min ka kɛnɛ kɛ yan nin ye bi association ye an bɛ dugawu k'a ye a daminɛtɔla de don mais Ala k'a taa ɲɛ Ala ka u kan mɛn Ala ka u kɛ ka dɛmɛbaga ɲɛnamaw sɔrɔ Ala ka commune taa ɲɛ Ala ka commune den bɛɛ don da kelen fɛ donc ne bɛ kuma projet tɔgɔ la bon projet fɛn o fɛn bɛ yen n'u nana o ye ne kɔni bila ne ye Yakuba Sangare ne ye Sɔsali ka représentant de ye komi commune in kɔnɔna na yan ɲinan an kan ka baara dɔ kɛ commune in kɔnɔna na yan mais a tɛna se ka kɛ yanni samiyɛ cɛ ni Ala sɔnna ni samiyɛ banna baara in a bɛ kɛ an kan ka baara kɛ ni mɔgɔ 500 de ye kalo 2 kɔnɔna na mais u bɛ baara kɛ u bɛ sara mais maintenant an ye baara kunfɔlɔ ninnu daminɛ baara kunfɔlɔ ninnu daminɛna an bɛ papier ko yɔrɔ la sisan bon minɛnw kan ka sa ka baara ninnu kɛ donc ni Ala sɔnna ni samiyɛ banna a baara in a ɲɛmɔgɔya de bɛ ne bolo donc an bɛna don baara ninnu kɔnɔ an b'a waleya donc min ye projetw ka yɔrɔ ye donc ko k'a fɔ aw ɲɛna an b'aw ka bila la fɛn o fɛn bɛ yen ni an bɛ se k'a kɛ donc maintenant na hami bɛ aw la donc a b'a ɲɛsin anw ma ni Ala sɔnna donc an ka kalansen ye dɛmɛ min ye k'o ɲɛsin aw ma ni Ala sɔnna a b'o dɛmɛ sɔrɔ donc Sɔsali tɔgɔ la ani projet bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani CMDT tɔgɔ la donc nin dakuru damadama bɛ n bolo ka ɲɛfɔ aw ye donc an bɛ aw bila nin yɔrɔ la yan donc an bɛ dugawu kɛ association ye. Jama silamɛ n ka foli bɛ jama ye ne tɔgɔ Bando Keita ne ye association pour le développement de la commune de Kita Nord président d'honneur ye maninkaw ko ŋanatigiya ka fisa ni ŋanaya ye vraiment kɔrɔfɔ si tɛ ne fɛ ne bɛ kɛnɛ min kan n bɛ sewa kɛnɛ de kan n bɛ kunkɔrɔta kɛnɛ de kan sabula n ka président le vice-président de l'association monsieur Lamine Jawara a ye kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen fɔ nin jɛkulu in kɔnɔ politiki tɔn tɛ mɔgɔ si tɛ jɛkulu in kɔnɔ min ye mɔgɔw wele k'a ye ne ta k'an bila place in na bɛɛ taara i kɔfɛ de k'i bila place in na donc ni denmisɛnw ye ŋaniya sɔrɔ an ka commune denmisɛnw jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn dilan an ka commune kɔnɔ bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛta tɛ yen bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ sabati tɛ yen ni denmisɛnw ye ne wele n kɔfɛ k'an ta ko n ka kɛ association ka denfa ye vraiment o diyara ne ye a bonyara n ma ne tɛ se ka fosi fɔ o la ni denmisɛnw foli tɛ vraiment n bɛ jamakulu in bɛɛ lajɛlen fɔ an ka maakɔrɔ minnu bɛ kɛnɛ kan an fa n'an baw ka taa bila an kɔrɔ n'an dɔgɔw la n'i ye kɛnɛ in ye bi ayiwa ala ni olu barika baara in bɛ daminɛ don min an sera dugutigi o b'a fɛ an ka commune ka bɛn yiriwa ka sabati alhamdulilayi an fa n'an baw olu bɛ yan bi u ye dugawu min kɛ dugawu jaabira vraiment denmisɛnw ye fɛn bɛɛ fɔ k'a ban hali ni ne ma se ka n ko fɔ n dɔgɔw ni n denw u y'a bɛɛ lajɛlen fɔ donc nin ye ne ka nisɔndiya kɛnɛ de ye vraiment n sewara n bɛ dugutigiw fɔ n bɛ donsow fɔ n bɛ alimamiw fɔ n bɛ dugu denmisɛn ni dugu maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka tɔn in taa ɲɛ ala k'an bɛn ala k'an ŋɛɲɛ kun ɲɔgɔn na ala ka commune taa ɲɛ ala ka mali taa ɲɛ ne bɛ bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ ani hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بفوليك سبيكي تشي أني مسوي المامي ka foli do o yi diɲɛ diinɛ jalo ma ka bɔ tunda la furakala ko n ka foli kɛ
sibikili alimamiw ka foli la ayiwa denmisɛnninw aw ka jɛ ni ala de bɛ da kunnandi dɔn anw ye dugawu kɛbaga ye nka a minabaga ye masa rahamani de i bɛ taa sɔrɔ jama in na sa mɔgɔ dɔ bɛ yan n'o ko ala ko nin kɛ a bɛ denmisɛnnin na a bɛ mɔgɔkɔrɔba rɔ inshallah an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ kelen ma an ka ni association an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi an ma ala k'a kɛ association ye nka alahu taala ko a ko hubbul watanu minal iman ka hɛrɛ kanu i faso ye dama ko wasara lɛbɛrɛya ma k'a fɔ ala n'i ye nin hɛrɛ nin kɛ ne bɛ nin hɛrɛba sina baara kɛ n faso la i y'a kɛ sa i m'a kɛ sa o ala b'a baraji d'i ma an b'a ɲini ala fɛ an ka tungaranke minnu bɛ tunga la ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ garizigɛ ɲuman bɛ ala de bolo garizigɛ bɛ sanfɛ a bɛ duguma an b'a ɲini ala fɛ ala ka garizigɛ ɲuman nɔgɔya u ye an minnu fɛnɛ bɛ yen an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka hakili ɲuman ala k'o nɔgɔya anw ye an ka komini an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn sabati komini nin kɔnɔ dugudenw ala k'o kan bɛn ayiwa alimamu ye wasa don ne jalo la ko n kana ka foli kɛ an b'o hakɛto ɲini aw fɛ ala ka dugu yiriwa ala ka dugutigi yiriwa bilon barika kama sali ala nabi vraiment on a lidera en kosɛbɛ an bɛ toujours an bɛ continuer ka mɔgɔw fo ka yira jeunes na k'a fɔ ko an ka cartes bɛ yen nɔ les cartes sont disponibles mɔgɔ mɔgɔ appeler no ka carte membre ta a b'a sɔrɔ secrétaire général bolo Jumana Kulubali donc an ka disposition bɛɛ talen don donc jeunes an b'aw de wele parce que an farakun ye ɲɔgɔn kan association. Merci beaucoup. Ama yi ni mɔgɔ fɛn fɛn ko wula fɛn fɛn caman bolo an bɛ kɔni jeunesse de wele donc mɔgɔ mɔgɔ choisira i ka dugu kɔnɔ k'i bɛ se wulada in na sélection de don donc militante anw chargé de kɔnɔntanu la ko militante olu a b'a ɲini zone bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ekɔliso la donc ale n'a ka jeliw olu fana bɛ u ka kɔnɔntan a bɛ wulada in na n'ala sɔnna. n'a tɛmɛna ka bɔ yen nɔ yan'a ka kuma di an balima jeliyaba ma an bɛ segin ka na secrétaire général wele discours daminɛna yan fɛ dɛ. an bɛ na version bamara d'aw ma association kan association des jeunes nationaux de commune de Kita Nord ye denmisɛnnin jɛkulu de ye mun sigira WhatsApp kan an ka aventurier dɔ ka laɲini fɛ n'o tɔgɔ ye ko Musa Dabo bi ni a bɛ Libi an bɛ foli bila a ye an bɛ tila ka foli kɛ an ka vice président ye n'o ye Lamini Jawara ye a ye bonya k'an ye lancement na mɔgɔ bɛ fɔ yɛrɛ ji cɛko ɲuman foli k'a ye ale ye an sɔn misi kelen pour que an ka se ka o kɛ k'an ka lancement dumuniw labɛn donc an ka foli bɛ a ye an ka foli bɛ Kita préfet ye an ka foli bɛ commandant sous-préfet central an ka foli bɛ service technique fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ k'a RC an ka foli b'u bɛɛ ye an ka foli bɛ dugutigi n'a ka conseillers ye an ka foli bɛ alimamuw ye an ka foli bɛ monsieur le maire ye n'o ye Jango Konate Sibiri commune tɔgɔ la honorable invités an ye mɔgɔ mɔgɔ wele ka se kɛnɛ kan yan an ka foli bɛ bɛɛ ye an ka foli bɛ donsow ye Kita association ye organisation dɔ de ye diinɛ sira tɛ politique sira tɛ wari ɲini sira tɛ an ye organisation in bila sen kan pour que an ka se k'an faso dɛmɛ jɔn de bɛ na anw dɛmɛ an ka commune dilanni na ni anw tɛ denmisɛnninw y'o ŋaniya de ta donc k'a yira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka n'anw dɛmɛ ko an ye dɛmɛ n ka wara kɛlɛli la o b'a sɔrɔ a kungoyanfan b'i yɛrɛ bolo donc association in kɔni a sigira ɲinɛ a san kelen plus précisément groupe créera le 8 mai 2017 an bɛ le 12 mai 2018 la bi ça coïncide avec l'anniversaire n'o ye association ka san kelen sɔrɔli ye donc an b'o foli kɛ an ka tɔndenw bɛɛ ye o bonya da commune denmisɛnnin bɛɛ kɔrɔ an bɛ se ka commune dɛmɛ cogo di ni an ma bɛn ko n'i ko ko i ka na an ka bɛn i ka na an ka kɛlɛ mais an ka kɛlɛ tɛ ban o ye fɛn wɛrɛ ye an tɛ min faamuya donc an ka na ka na an ka commune dilan an mago bɛ bɛɛ lajɛlen na an ka commune kɔnɔ commune dɛmɛni ko la parce que e ye
fasoden an fɛ yan cogo min na ne fasoden wɛrɛ fan bɛɛ fɛ denmisɛnnin minnu bɛ association concerné précisément a fanga ye mɔgɔ minnu ye o ye ka daminɛ san 18 ka taa san 50 la a tɛ komi n'i ka ca ni san 50 ye ko i t'a kɔnɔ dɛ i b'a kɔnɔ an mago b'i ka dɛmɛ na i tɛ wajibiyalen tɛ ka carte membre ni cotisation ninnu ta mais an mago bɛ bɛɛ ka hakilina ɲuman na pour que ka dɛmɛni kɛ association bɛ carte kɔni feere carte membre ye n'i bɛ commune kɔnɔna na o ye 500 ye san kelen kɔnɔna na donc minnu sigilen bɛ Kidamar commune kɔnɔna na n'i bɛ Sigiri commune kɔnɔ minnu sigilen bɛ dugu wɛrɛw la Mali kɔnɔna na o ye 1000 ye ni sigilen bɛ farafinna Algérie Libye Gabon Congo ninnu na o ye 3400 ye minnu sigilen bɛ Europe Amérique ani Océanie diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ o ye 6400 ye ni mɔgɔ min mago bɛ carte la a bɛ sɔrɔ secrétaire général bolo ne ye Zumana Kulubali ne yɛrɛ ye ani an ka trésorier Seguba Tunkara ale bɛ kita faraba la donc association carte 2018 kɔni bɔra ni mɔgɔ mago b'a la a bɛ sɔrɔ donc o de ye an ka laseli ye k'a yira jama na association bɛ baara kɛ cogo min na parce que a balo bɛ bɔ a yɛrɛ de la ni an ma cotisation ni carte membre ta an kun tɛ se ka se ni 4,12 dɔɔnin ma dɛ donc hakɛto bɛ kuma kan sangala Mamadu an bɛ foli kɛ invité ye fɛn fɛn sera k'a yɛrɛ se yan komi olu ka baara ka ca an bɛ hakɛto kɛ invité ye dumuni kɔni labɛnnen don mais baara an bɛ ɲini ka s'a kuncɛyɔrɔ la donc ni mun bɛ déplacer donc o ka hakɛto an ni bɛ tila ka o labɛnw sabatilen don secrétaire de l'organisation fɛ parce que tile ka kalan bɔsi a bɛ chauffer donc bɛɛ tɛ a supporter pour que mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ donc ne bɛ bɔ kuma na hakɛto ma kan n bɛ kuma di n ka adjoint ma ale bɛ dɔɔnin fɔ n'o ye Mamadu Kuyate chargé de premier secrétariat général kɔnɔna na. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ ni sɔgɔma ne tɔgɔ Mamadu Kuyate ka bɔ Kita Jatala mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ Bamako nin wagati in na an bɛ foli ni tanu ni ɲɛsin an ka invité bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma Mamadu y'i sen bɔ i kɛnɛ kɔrɔ ka se sibikili bi an b'i fo dante foli mun na donc n'o kɛra an b'an ka ɲɛmaaw fo mun bɔra ka kuma ko kumaw ɲɛna n bɛna fitini dɔrɔn bɛɛ de fara le Ségal ale ka kuma kan ne ye 3e adjoint secrétaire général administratif a da magara carte yɔrɔ mun na n'i y'a mɛn ko jɛkulu ani ye fɛn jumɛn ani ye a ka carte n'a ka cotisation de n'i y'a mɛn an ye dɛmɛ an ka wara minɛ o ka taa sɔrɔ a kunkolo fan bi i yɛrɛ bolo an mun ye commune denw ye an mun bɛ fa kelen na an mun bɛ ba kelen na a ɲininen b'an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ ka kɛ cɛ kelen den muso kelen denw ye k'an ka commune na taa ɲɛ o siratigɛ de kɔnɔna na an ka tunkaranke mun bɛ kɔfɛ u y'i sigi ka jateminɛ kɛ ka yira k'a fɔ bi an ka commune a bɛ degun dɔ kɔnɔ an ka kan ka mun de kɛ pour que an faso bɛ se ka taa ɲɛfɛ i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min c'est une association purement apolitique politique tɛ donc an ka bɛn ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que commune bɛ taa ɲɛfɛ n'i y'a mɛn jɛkulu carte ani cotisation don an mun ye commune denw ye n'an ye mɔgɔw wele u ka n'an dɛmɛ n'an yɛrɛ ma fɛn kɛ dɛmɛ a ka gɛlɛn ONG mun bɛ yen ɲɛmɔgɔ mun bɛ yen an jigi b'aw kan an tɛ san sɔrɔ cogoya si la ni aw tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan bi mɔgɔ mɔgɔ mana ninnu lamɛn k'a fɔ ko commune mɔgɔ b'a den bɛɛ lajɛlen kelen kelen na i donna association na i ye commune den de i ma don a la i ye commune den de donc o siratigɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko ɲinɛ ma kɛ mɔgɔ si kɔ ɲinɛ ma kɛ dugu si kɔ bɛɛ lajɛlen welelen don aw ka na an ka jɛ ka faso jɔ faso jɔ ye bɛɛ lajɛlen kungo de ye mɔgɔ kelen kungo tɛ donc kuma la gasi tɛ ban n'an donna mun gasi la aw bɛ hakɛ to. donc ni y'an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ tɔ ye donc folikɛlaw kɛnɛ b'a bolo a bɛ jama nisɔndiya yan'an ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye.
an ka seko mɔgɔw ani an ka dɔnko mɔgɔw n'o folikɛlaw ye donc an bɛ kɛnɛ dɔw bolo u bɛ mɔgɔw nisɔndiya dɔɔni. Comme diɲɛnatigɛ baara o baara n'a dilanna hakili kɔ fiɲɛ bɛ se ka y'a la an balima minnu invitera service n'olu ye service mɔgɔw ye ka bɔ dugu kɔnɔ ka na dumuni bɛ yen mais basi in fana funteni bɛɛ tɛ se ka supporter ayiwa ni fɛn o fɛn bɛ se ka baara in tɔ kuncɛ n'a ye problème t'a la mais an bɛ yafa di invitew ma ko dɔ dilantɔ kana kɛ ko dɔ tiɲɛtɔ ye invité minnu nana ka bɔ Kita an bɛ se ka sira di minnu bɛ se ka taa an bɛ se ka sira d'olu ma ni minnu bɛ se ka to yan fana an n'olu bɛ jɛ ka ɲɛnajɛ tɔ kuncɛ n bɛ bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ ni hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam. Allez, possibilité de nous parce que jeli kumba ni kumba garange kumba ibe dendo basida ni mukule ya mangele parce que makulo ke dendo ni godoshi ni ya bogoti toro ni jibido anya magalo be ta do fana ka kene la do parce que aussi jelu na jeli te ta be kumola la la le ye la firi ma badi anya be sondolo la ye